ओडिशा रे बांग्ला भाषी श्रमिकों को हतादार करा जाउथो अभियोग होइछि। एने बांग्ला पक्ष संगठन पक्षर कोलकाता उत्कल भवन घेराव करा जायतिला। प्राय 3 घंटार अधिक समय धरी उत्कल भवन घेराव करा जायतिबारु अतिथि माने अटकी रहिथिले। संगठन पक्षर शताधिक व्यक्ति आसी ओडिशा प्रशासन विरोध में स्लोगान देइथिले। एपरि की समस्यार समाधान पई मध्ये दाबी होइतिला। आ परे परे ओडिशा प्रशासनिक उच्चतम अधिकारी सह आलोचना परे घेराव शेष करा जायतिला। उत्कल भवन परिचालना कक्ष रे प्रतिनिधि माने उपस्थित रही ओडिशा प्रशासनिक अधिकारी मानक सह टेलीफोन द्वारा कथा होइथिले। আমরা দেখতে পাচ্ছি উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাঙালি শ্রমিকদের বাঙালি ব্যবসায়ীদের হেনস্থা করা হচ্ছে। সেই জন্য আমরা উৎকল ভবনে কলকাতার উৎকল ভবনে এসেছি এবং আমরা উড়িষ্যার প্রশাসনকে উড়িষ্যার সরকারকে এই বার্তা দিতে চাই যে অবিলম্বে বাঙালিদের উপর বাংলা ভাষা শুনে যে আক্রমণ হচ্ছে, যে হেনস্থার ঘটনা হচ্ছে, সেটা যেন দ্রুত তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করেন। যখন ভারতের ওপর আক্রমণ করেছে পাকিস্তান, ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে এই লক্ষ্যে যেটা ভারতের পররাষ্ট্র সচিবও বলেছেন, তখন আমরা দেখছি পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য উড়িষ্যায়, গুজরাটে সব একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের টার্গেট করে মারা হচ্ছে, পেটানো হচ্ছে, লুট করা হচ্ছে, তাড়ানো হচ্ছে। আমরা স্পষ্টত বলতে চাই যে ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা কোন মানুষকে আমরা ধ্বংস করে দেব, কিন্তু খুব স্পষ্ট কথা। বাংলা পক্ষ বলি গোटे অর্গানাইজেসন র কর্মকর্তা মানে উৎকল ভবন को आसिथिले এবং সেমানকৰ কমপ্লেন ହେଲା যে ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକ ବା ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ आक्रमण करा जाउची। तांको बारंबार कुआ जाइतिला जे आपण लिखित हिसाब रे दियंतो, आमे तापर निश्चित सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे, किंतु से माने लिखित आकार दबा पई राजी हे नथिले एवं 3 घंटा धरी से माने होची हमर उत्कल भवन को घेराव कर रखथिले, जहा फल रे हमर जो हमर जो गेस्ट बा अतिथि माने आस्थिले से माने भी किसी असुविधार सम्मुखीन हेले। परिशेष रे हमर उच्च अधिकारी हायर हमर अथॉरिटी सहित डिस्कशन फल रे से माने तांकर आंदोलन प्रत्याहार करथिले। आमे देखियो पाउछन जे बांग्ला पक्ष संगठन पक्षरु उत्कल भवन रे सेमाने प्रतिवाद विक्षोभ कार्यसूची पालन करछन्ती। सेमानकर वक्तव्य जे ओडिशा रे विशेष करी बांग्ला भाषाभाषी श्रमिक मानकु, कर्मचारी मानकु, पर्यटक मानकु ऊपर आक्रमण हेउछि एवं ए आक्रमण बंद करबा पई सेमाने एठारे उत्कल भवन रे दाबी करछन्ती एवं प्रशासन एही विषय रे यथायथ पदक्षेप नेउ बोली सेमानकर वक्तव्य एवं सेमानकर वक्तव्य जे ओडिशा सरकार आनुषंगिक पदक्षेप यथायथ पदक्षेप ग्रहण करନ୍ତୁ। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।